पाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन् निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणम् मम जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् स्वनामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्द सिन्धुर स्फुरत् त्वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि ॐ नमः शिवाय सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय है शस्त्र उठा करे आह्वान रण क्षेत्र तेरा चहूं और व्यूह में तू है घिरा बना लाल धारा तू शौर्य दिखा यहाँ दुष्ट गिद्ध सा ताड़ रहा भय कीन हृदय में गाड़ रहा घने अंधकार में गुम है छटा बलि वेदी सजी गतिरोध हटा छल बल वर्चस्व ने स्वांग भरा दुष्कर्म अधर्म का है पहरा हर शत्रु हनन नर मुंड गिरा ध्वज अपनी विजय का तू लहरा चले अग्नि शिखा सा दशहरा उन्माद क्रोध का दशहरा यही पर्व न्याय का दशहरा है लक्ष्य विजय का दशहरा। राम हुए एक त्रेता में एक रावण का संहार किया इस युग में 100 रावण फिर राम ने अवतार लिया। शंखनाद है शस्त्र उठा करे आह्वान रण क्षेत्र तेरा चहूं और व्यूह में तू है घिरा बना लाल धरा तू शौर्य दिखा भेष बदल नर का रावण है लांग रहा लक्ष्मण रेखा हर युग में लुटती सीता नहीं है राम तेरा रास्ता देखा। शंखनाद है शस्त्र उठा करे आह्वान रण क्षेत्र तेरा चहूं और व्यूह में तू है घिरा बना लाल धारा तू शौर्य दिखा चहूं और व्यूह में तू है घिरा बना लाल धारा तू शौर्य दिखा। इतना तू काम कर दे खेल तमाम कर दे अब त्राहिमाम कर दे त्राहिमाम त्राहिमाम शीश गिरा दे धड़ से आप बुझा दे तड़ से शत्रु मिटा दे जड़ से शत्रु मिटा पूछ रहा है यक्ष प्रश्न ये पाप का मर्दन कब होगा टूट रहा है धैर्य राम का भस्म दशानन अब होगा खौल रहा आक्रोश रक्त में पाप दहन हो जावेगा रे तान दियो अब बाण राम ने रावण बचना पावेगा।
शस्त्र उठा कर आह्वान रण क्षेत्र तेरा चहूं और व्यूह में तू है घिरा बना लाल धरा तू शौर्य दिखा यहाँ दुष्ट गिद्ध सा ताड़ रहा है कील हृदय में गाड़ रहा घने अंधकार में गुम है छटा बलि वेदी सजी गतिरोध हटा छल पर वर्चस्व ने स्वांग भरा दुष्कर्म अधर्म का है पहरा शत्रु हनन नर मुंड गिरा ध्वज अपनी विजय का तू लहरा चले अग्निशिखा सा दशहरा उन्माद क्रोध का दशहरा यही पर्व न्याय का दशहरा है लक्ष्य विजय का दशहरा गधे संग्रामವು ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣವು ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಆದಿ ಅನಂತ ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯ ಕ್ಲೇಶ ಕಳಂಕ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಪರಮಾರ್ಥದ ಕಥೆ ಶಕ್ತಿದು ಭಕ್ತಿದು ಜನ್ಮಗಳ ಮುಕ್ತಿದು ಜೀವನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾರವಿದು ಯುಗ ಯುಗದ ಕಣಕಣದಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ದರ್ಪಣದಿ ವೇದಗಳ ಪಾಠ ಪಾರವು ಧರ್ಮದ ಚರಿತ್ರೆ ಇದು ದೇವರ ಭಾಷೆ ಇದು ಕಾಲಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಮಾಣವಿದು ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆ ಇದು ಗೀತೆಯ ಕರಿಮೆ ಇದು ಗ್ರಂಥಗಳ ಗ್ರಂಥವಿದು ಶ್ರೇಷ್ಠವು ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣವು ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಆದಿ ಅನಂತ ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯ ಕ್ಲೇಶ ಕಳಂಕ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಪರಮಾರ್ಥದ ಕಥೆ ಶಕ್ತಿದು ಭಕ್ತಿದು ಜನ್ಮಗಳ ಮುಕ್ತಿದು ಜೀವನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾರವಿದು ಯುಗ ಯುಗದ ಕಣಕಣದಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ದರ್ಪಣದಿ ವೇದಗಳ ಪಾಠ ಪಾರವು ಧರ್ಮದ ಚರಿತ್ರೆ ಇದು ದೇವರ ಭಾಷೆ ಇದು ಕಾಲಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಮಾಣವಿದು ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆ ಇದು ಗೀತೆಯ ಕರಿಮೆ ಇದು ಗ್ರಂಥಗಳ ಗ್ರಂಥವಿದು ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಸ್ವಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ ಪರಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯಂತಹ ಉತ್ತಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ನೀತಿ ಬೋಧನೆ ಕರ್ತವ್ಯಪರತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ಕುಲ ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಬಡವರನ್ನ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿಯೇ ಈ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೋರಿಟೋಪೆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕಾದ ಸೇವಾಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪೀಠವು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ 100 ವಸಂತಗಳ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆಯೇ ಈ ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯಕಥಾ ಹಂದರ. ಗಜಮುಖದವನೇ ಶ್ರೀ ಗಣನಾಥ ಶರಣೋ ಶರಣಯ್ಯ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದೇ. ಕಾಳಿ
ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಏತೆ ನೋಡು ಮಾತಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದಯೆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಾತಪ್ಪ ದಯ ಮಾಡೋ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಕ್ಕೆ ಒಡೆಯ ಕಾಣು ಬಡವರ ಪಾಲಿನ ದೇವ ನೀನು ಮಾತಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದಯೆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಾತಪ್ಪ ದಯ ಮಾಡೋ ಕೋರಿಟೋಪಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕೇಳಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಂದ ಜಾತಿ ಕುಲವನ್ನು ತೊರೆದು ಧರ್ಮ ಮತವನ್ನು ತೊಳೆದು ಕೀಳರಿಮೆಯನ್ನು ತೊಡೆದು ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವುದು 100 ವಸಂತ ಕಳೆದು ಇನ್ನೂ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವುದು ಮಾತಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪೆಯೋ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಕೇಳಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಂದ ದಾನ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಂಬಿ ಬಾಳುವ ದಯ ತುಂಬಿ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಬೀಡ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯೆ ನೀಡು ಕಾಶಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶತಮಾನ ಬದುಕು ಸಾಗಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ದಯ ಮಾಡೋ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೇವೆ. ರಾಮಾಯಣದ ಸೀತಾಪಹರಣ, ಮಹಾಭಾರತ ದ್ರೌಪದಿ ಸ್ವಯಂವರವನ್ನು ನೃತ್ಯ ರೂಪಕದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕವನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಹುಸೇನ್ ಕಳಗೊಂಡ್ ಸರ್,